Biya kamal banangi guasame ke re bane Thok Nath de kono ngach re bane Thok Nath ken kono nyam please make sure no shi no language school chi support ku subscribe ko mitem ngi mi ci bre gwad bi chamala shi bigeji titi baran palpin ka ngidien ko ken ke very important gwada dan gurjan en wodere Thok dere ngai ke jaki gudere kwendere ngach kan bane team ke very important ka jama o tandien la kamala pal karwe jalong ane tongwan name a chale a name chale ha ken yam dong ken kono we ka kwendien gore jeno bador baje chagwat kono men gu kel la kan ti kan dial gore jeno baka watch cause gore jeno dong de kon ada kon ka gor bang kel kele okay man yam a to kon ke ha okay sorry to con ke ha oh sorry there to con ke men shall ke ha to con ke ha to con ke o to con ke o to con ke ho to con ke e to con ke e to con ke ha to con ke ha to con ke e to con ke ha to con ke o to con ke ho na gwasame de kon teke I kada kon teke I kada kon teke hu ano kwana ga kebno no mnyam me shale a ha ha o o o e e e ha o ho e u no kada tin chwal ka ken go kan ka gare bane kana bane yu ale madin kan dial so ala main focus ka kon dara focus kada tin ni chang mugori no bitok na bi ngach amin kwende shimaro de just kwende we goro titi ti chwal ka tire bane te bika dil master kan dial so kwana we mi ci kon shana ka ngach kwana we kada tin content chalat gwasamene man yama pai kono guje tama a ke ha kerti kereten kontin kwala gorke kereti de ga nangdi kan bana kul gujtana no ko mi ko dan moch ko ngai gor kon ngai dora ban dor ban ye gora gwa ko do dan de kon linga je ko riudian dial ke te lorin ko de ngach ke very important ko wa dan gor yeno en wode to gere ngach example set ka kak ha set ka pat ha chet ka tak dio ngi je tak chet ka tak wich pat kan pas nuare kak de kon ge chet ka dan la bele porka ki la piet ka chale kak wana ka o chale o chet ka pos o chet ka look o chet ka kol na me kol na me look na me pos tem ngai gwazeme mi ma kan wi da kana tom kana me shiri na me kan wi da tom jan shwale o bi ngaje no shwale o shi bi chole o shi bi chole ho bi chole di o mrdia na me mi cha wi da tom shwale o cha wi da tom shi bi chole o shi bi chole ho ko jan cha wi da tom ba chole o chet ke look chet ke duk chet ke but no riya da token yal chet ke but bake o kaisa ala o mi chawi de tom melodia na me bai ba are baka na me de kon jik chet ka ha so re chet ka ho ala ho ajen o duno mi cha tare ya ke be jo be ger mi cha tare ke ba cholo ho chet ka kol chet ka tok chet ka dop no tungwan atade gor ko ke ho ho jen wo ba cha tara kula kek mi atara kek ba chole ho mi cha to mi ba chole o mi kan to ba chole o wana ke chet ke kel chet ke chet ke kel chet ke ha chet ke ka titi kan ga dek menyam chole kel rew tek kel we gwara ke mi bu kon ben ke chit ka kel chit ka pet
wewe mo kono ka ha ki ha chit ka ala ka ngai kona chit ka ta mi cha to chale ta te to kan dial ke ha ka te chal ke bane yuale kenere bane mrodiana me to kon ke tet to kon ke kir he chit ke shet na me la he me cha tara ke gane shede kane he me la a cha wi to mene always mi chu ling jo da la ken dia che da la ken chit ke shede mene to kon ke o chit ka kol to kon ke ho chit ka kot ke kot ngai kon kot yang kot da le na kot le mo ba cho le kot to kon ke chit ke dit chit ke tik chit ke piu ala chak mo kono kon ke gwa bu kon chit ke tik chit ke piu chit ke to ko ken der nang ke hiyo chit ke dit to kon ke bayol ko man joga la hu chit ke tuk ke kut ke but lut ti diala to ko gongo ke ba an che jore badarian ba ko la mi michal ke me ere bakatin ke bana yuale soroti dere ka nyoka me gore be ngaj ko ze kana kono very important bro wa gore riet ko bi ko la ngaj gwas me rietin go ka captain de ongde ran ka on na me chale pos na me chale got na me chale kok na me chale mot chane chol mot ko kan pina kana kek mot ban me cha pina kek de chol mot bada mot to kon ka thuɔk to kon ka kwok to kon ka kwak to kon ka puak to kon ka mol pin la mol pin kek du men yam nguri lum na me lam jo kona kan shit ka pak u ka ho chala po bi sakula maten bokula pos god na bo mi ka got bi ga ke u ka ho bi lel ba cholo go mi talatin ba la got ka Thok Nath so kwok mot thuɔk kwok kwak puak mol pin wewe de rod ngi ke ko ken kon tin dong de rod ngi ke just reading ko let ye de bom chana dobrien tete kwen dobrien tete she gadwo dep she ka maiba she ka recap she ka di recap ba she ka kecham okay gwada me take tuk de ko na ngaje kwen che kwen gwada na me she gadwo dep she gadwo dep gat gaka akata gat she gat wedep she got wedep she got wedep kene she got wedep tikan gadek so mi chinang no she got wedep chebeben munyam gaka akata bugun yoriet tin kwene she got wedep mi samoika adadin ba gat she got wedep right now dio je she deg den che ngai karo ten yalo gwas mene menyam she got wedep rewde she got wedep gat manke gat tekel mudadena me she ka maiba she ka recap she did recap did tin the year she ka recap she ka kecham ka ngoni kan kecham kere chicken kecham so na me da la mugwa ko da ran da ro da ngai kaja mara dien da la Thok English abi gorban obiti dial bi ka ngach mamada babada nyimar damar mamadu babadu nyimor damor mamaniku babaniku nyamaniku damaniku wi jeg boga tok ndan dong de ngai ka je shi ka tok kawai ki Thok English and dong de luam reide so bana pega gwaza but nyoga video bi nyoga mu review nyoga again cause be kulo lo gwaza dana dong mi ni jiro roten de tije no mi jira mu jidid gwaza me ka no language school channel de support de subscribe ko de do de ja gori ba me de to ba chit ka recommendation ko do dande nangi ke jam dong de rande tok de mal ngai ke jam mi ram gore gorjeno de recommend ba gwaza de do de gore en bi ataka mal bye bye